आज आम ए भिडियो तुमर अनुशीलनी 6A क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा। आम अलरेडी पूर्वर जेतिक अनुशीलनी रही सबू अनुशीलनी क्वेश्चन आंसर भिडियो मु अलरेडी अपलोड कर प्लेलिस्ट भितर जाओ। प्लेलिस्ट लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती कि तुम्हें तुम्हें डायरेक्ट प्लेलिस्ट की जाओ। से प्लेलिस्ट टैब भितर तुम अष्टम श्रेणी गणितर सबू अध्यायर सबू अनुशीलन क्वेश्चन आंसर तुम्हें ये गोटे प्लेलिस्ट भितर पाई मन है। तेणु चलो स्टार्ट करवा आम अनुशीलनी 6A को। तेणु जो पिला मैथ्स बाय विश्वनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना से ही मैथ्स बाय विश्वनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करदेव जहाद्वारा तुम्हें रेगुलर क्लास देखिपर। ओके तेणु चलो डेरी न करी आज क्लास को आम आरंभ करदे। देख एक नंबर कौन देती निम्न गौण संख्या गुड़िकर वर्ग निर्णय कर। 27 27 वर्ग बाहर करिया। 27 वर्ग केमती बाहर ना 27 स्क्वायर। 27 स्क्वायर केते हम ना 27 गुण 27 तीर्थता गुणवा गुणले केते हम देख मोर मन अच्छी 729 बोली 729 यदि मन ना ताले गुणिकी लिखिब। ओके देखिए नेक्स्ट 37 37 केते हम ना 37 गुण 37 हेले 37 इंटू 37 जब गुणवा 7 49 9 रखना 4 7 3 21 4 हूँ के 25 3 7 21 1 रखना 2 3 3 9 2 11 तो 9 6 3 1 1369 मन है 1369 हम आंसर। तो देखिए आम नेक्स्ट क्वेश्चन केते ना 46 46 46 कौन हम सर 46 स्क्वायर सर 46 इंटू 46 600 को 36 6 रखने 3 600 को 24 3 है 27 400 को 24 4 रखने 2 400 को 16 2 18 तेणु 6 7 4 11 1 रखना 1 और 2 10 11 1 रखना 1 1 2 ओके तेणु 2116 46 इंटू 46 इक्वल टू 2116। तार आम देखिया 118 टा देख आम भी ट्रिक अच्छी किंतु तुम बही अनुसार पढ़ा पड़ो ना। तेणु देख बेसी बड़ होगा देख 118 नहीं 118 गुण 118 118 गुण 118 और गोटे अच्छी 225 गुण 225 देख 118 स्क्वायर ये हूँ 225 स्क्वायर। तुम देख प्रथम देख 118 स्क्वायर के बाहर 118 गुण 118 8 8 के 64 4 रखना 6 8 के 8 6 14 4 रखना 1 8 के 8 1 8 8 1 के 1 1 के 1 पुणी ये 1 8 8 1 के 1 1 के 1 4 8 4 12 2 रखना 1 8 1 9 8 17 1 18 8 रखना पुणी 1 1 2 1 3 तापर ये 1 किसी भूल लगे देखिए थे 8 8 देख 4 8 4 12 2 रखना 1 8 8 16 1 17 1 18 हो ना किसी कैलकुलेशन भूल अच्छी कि ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1 8 8 ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖ ଦେଖ 8 8 64 4 ରଖିଲା 6 8 के 8 6 14 ତ 4 ରଖିଲା 1 8 के 8 1 9 ହବ ନା ଏଟା ଯଦି ନ ହବ ଏଟା ତାହେଲେ ନ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କାରଣ 1 10 8 18 19 ହେଇଗଲା ତେଣୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଟା 13 9 2 4 13,924 ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 225 ର ସ୍କ୍ୱାର 225 ର ସ୍କ୍ୱାର ଦେଖ 225 को ଆମେ 225 ରେ ଗୁଣିବା ତାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା
5 ପଚା 25, 5 ଗୁଣେ 2, 5 ଦୁଗୁଣେ 10, 2 12, ଲେଖା ହେଲା 1, 5 ଦୁଗୁଣେ 10, 1 11, ପୁଣି 2 ପଞ୍ଚା 10, 0 0 1, 2 ଦୁଗୁଣେ 4, 1 5, 4 2 ଦୁଗୁଣେ 4, ପୁଣି ତଳେ ବି ସେଇ 0 5 4 ହବ ଏତିକି, କାରଣ 2 ଅଛି ନା, 5 2 6 5 9 1 10, 0 1 4 1 5, 50,625, 50,625, ଦେଖିଲ ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ନା କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାର ପୁନର୍ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିକି ସମାଧାନ କର, ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଓକେ, ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍? ଦେଖ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବ, କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଆମେ ଏଥର ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର। ଆଉ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି ତାହେଲେ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ, ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗୀୟ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଦେଲା 2 ନମ୍ବରରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। କାହିଁକି ଆମେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା? ଦେଖ, 64,000, 64,000 ଏଇଟା କାହିଁକି ନୁହଁ? କାହିଁକିନା ସାର୍ ଏଠି ଲାଷ୍ଟକୁ 3ଟା ଶୂନ ଅଛି। କେତେ ଶୂନ ଅଛି? 3ଟି ଶୂନ ଅଛି। 3ଟା ଶୂନ ଅଛି, ତାହେଲେ ହବନି। କାହିଁକି ହବନି? କାରଣ ଅଯୁଗ୍ମ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିଲା କି? 2 2 2 ପେୟାର ନେଇକି କରାଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା, ମନେ ହେଲା। ତାପରେ 89722, ତାହେଲେ ଏଠି କାହିଁ? ଦେଖ, ଏଠି ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କଟା କ'ଣ ଅଛି ନା 2 ଅଛି। ଯଦି ଏକକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କ 2 ରହିବ ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହବନି। ତାପରେ 2220, 2220 ଦେଖ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଶୂନ ରହିବ, ଗୋଟେ ଶୂନ ଯଦି ରହିବ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ହେଲା, ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ସେଟା ହବନି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା 5,50,000, କେତେ? 5,05,050। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ହବ ଏଇଟା? ସେ ଏଇଠି ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବା ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କରେ। ତାହେଲେ 1,057, 1,057 ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଲାଷ୍ଟକୁ 7 ଅଛି। ତାପରେ 23,453, 53 ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଅଛି? 3 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ହବନି। ତାହେଲେ ଏଠି ଲାଷ୍ଟକୁ 1 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ହବନି। ବୁଝିଲ? ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବ, ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି ଲେଖିବ। ଯାହା ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ଆଉ ଲେଖିଲିନି ଏଠି, ଲେଖିଲେ କାରଣ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର କେବଳ କହିଦେଲି, ଲେଖିଦେବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ କେଉଁଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା? କାରଣ ସହ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଓକେ, 28ର ବର୍ଗଟା କ'ଣ ହବ? ଯୁଗ୍ମ ନା ଅଯୁଗ୍ମ ହବ? ନା ସାର୍ ଯୁଗ୍ମ ହବ। 113ର, ନା ସାର୍ ତାର ବର୍ଗଟା ହବ ଅଯୁଗ୍ମ। 278ର କ'ଣ ହବ? ନା ସାର୍ ଯୁଗ୍ମ ହବ। 314ର କ'ଣ ହବ? ନା ସାର୍ 314ର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯୁଗ୍ମ ହବ। ତାପରେ 4,315ର ଅଯୁଗ୍ମ ହବ। 23,872ର ଯୁଗ୍ମ ହବ। ନା ବୁଝିଲନି? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦେଖ, ତମକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ କେଉଁଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା? ଆମକୁ କାରଣ ସହ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମନେ ରଖ, ସଦାବେଳେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗଟା ସଦାବେଳେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗଟା ସଦାବେଳେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖ, 3 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, 4 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା। 3 ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ସାର୍ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 4 ହେଲା ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଓକେ, 3 ଯଦି ମୁଁ 3 ଗୁଣିଲି କେତେ ହେଲା? 9 ହେଲା। 4 ଯଦି ମୁଁ 4 ଗୁଣିଲି 16 ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ମାନେ ଆମେ 9 ଆଉ 16 ନେବା, ହେଲା। କି ଧର ଆମେ ମନେକର ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ, 12 11। 11 ଗୋଟେ କ'ଣ? ସେଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 12 ଯଦି 12 ଗୁଣିଆ 144, ଇଏ ବି ସେଇ ଯୁଗ୍ମ ବାହାରୁଛି।
11 को 11 गुणिले 121 ये भी अजुग्म बाहर तेणु जुग्म संख्या को गुणिले जुग्म संख्या रे ये ही जुग्म संख्या हम ओके से ये आमर कौन होगा ना सर जुग्म संख्या को जुग्म संख्या गुणिले कौन हो गोटे जुग्म संख्या बाहर तेणु जुग्म संख्यार वर्ग सदाबले जुग्म संख्या और अजुग्म संख्यार वर्ग सर सदाबले अजुग्म संख्या ये पूरा क्लीयर भाव में बुझीपार कहीं डाउट न ओके लिभेदवा को माने ये कनसेप्ट बुझल कि ये कनसेप्ट जो भल बुझी आराम सब किसी आसो ना कौन ओके लिभेदवा देख ले आम गोटे काम करवा आम पार्ट रे केवल कौन डिस्कसन गले 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर और नेक्स्ट पार्ट रे नेक्स्ट क्लास रे आम 4 नंबर ठार डिस्कसन करवा ओके 4 नंबर ठार नेक्स्ट क्लास रे डिस्कसन करवा तेणु प्लेलिस्ट भितर जाकि तुम्हें नेक्स्ट क्लास देखिपर जो मु अपलोड कर देथिबि ऑलरेडी हला तेणु जो प्लेलिस्ट रही ए वीडियो डिस्क्रिप्शन रे किंबा प्लेलिस्ट टैब को गले तुम प्लेलिस्ट पाई से प्लेलिस्ट भितर तुम्हें तुम अष्टम श्रेणी गणितर सबू चैप्टर सबू एक्सरसाइज रहा सब एक्सरसाइज क्वेश्चन आ आंसर वीडियो तुम देखिपर से गोटे प्लेलिस्ट ये प्लेलिस्ट ओके निश्चित भाव चेकआउट कर रोचे आम पुणी नेक्स्ट वीडियो आम देखा जो मैंने मैथ्स बाय विश्वनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करदेव आ रोचे आम पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो थैंक यू।